Goeiedag agter kykers, ons is bly dat u weer saam met ons inloer en inkyk na ons program Godsdiens en die Koerante wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaapstad. U kan na die program kyk op 'n decoder of u kan hom ook kry per streaming. U tik net in op die rekenaar of die selfoon Homebase TV.org.za, dan kry jy die 24-uur program van godsdienstprogramme. Hier by my het ons Giepie, welkom Giepie, bly is weer hierso. Baie dankie oom. Ja, so is jy veilig aangeland hierso? Ja wat, ek is na oom weg uit somers het wees en ek is voor oom hierso. Ja, maar jy ry vinnig, jy het my gesê ek gaan 'n bietjie laat wees, toe ek stadig ry, en toe ek nou stadig ry, toe is jy so voor ek. Ja, wel ons het dan nie gejaag teen beerdkrag vandag nie, nee, so beteken wil ons so jaag om klaar te kry, daarom vandag 'n bietjie minder druk. Dis hy. Ja. Maar ons is dan veilig hier, dis al wat tel. Ja. Nou wat het oom nou daar vandag? Jong, ek het nou hier so 'n paar interessante dinge en hierdie een klompie berigte is al 'n paar keer wat ons daaroor wil praat, maar nog nie daarby uitgekom nie, want daar was net te veel. Ek wil net vir kykers sê, ons praat vandag 'n bietjie meer oor gesondheidsaspekte. Nou, party sal vra nou, maar wat het gesondheid te doen met godsdiens? En eintlik het dit geweldig baie te doen, want die Bybel sê ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. En ons glo ons is geskape, 6-dag skepping, deur God. Soos jy moet jou liggaam oppas, soos om te kyk hoe om het beter op te pas en wat alles gebeur is deel van godsdiens, né? Ja. Die gesondheidsboodskap is ook 'n baie belangrike deel en in die Bybel het hy baie gesondheidswette, riglyne ensovoorts om ons gesond te hou daar. En ons sê ons 'n healthy body and a healthy mind. Soos ons kyk na party van hierdie dinge, maar hierdie een ding nuusberig hier van 'n rukkie gelede wat nogal heel interessant is we praat hierso, dis nou nogal business day, né? Vegan food maker fights back over ban. Plant products that use meat, in aanhalingstekens, labels to be seized. Lawyers say such action will be unlawful. Dan gaan jy aan hierso. So hulle sê nou, dit gaan onwettig wees om vir produkte wat nie van diervleis gemaak is, te label as 'n meat produk. Ja, maar die probleem is nou, daardie label van 'n meat produk, kyk wat sê hulle hierso. Hulle sê, vegan products that use labels such as nuggets, patties and sausages will be seized from Monday as the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development clamps down on what it says are breaches of labeling regulations. Nou, hier is 'n grys area, want kyk, patties, my maat gemaak, wat sy daar genoem het, lentil patties, Ja. was my vreeslik lekker, en 'n patty beteken nie noodwendig dis vleis, en 'n patty is so plat gedrukte. Ja, 'n patty is hy's plat gepet. Ja, pet is presies wat daar sê. Soos dit is nie noodwendig vleis nie, maar nou het hulle al die name, jy mag nie nugget gebruik nie. Okay, sausage kan ek miskien 'n bietjie meer dink, dit is redelik met vleis, maar tog, jy kry baie vegetarian sausages, maar nou wil jy mag nie... Selfs 'n nugget, hulle praat lekker van 'n nugget of knowledge. Ja. En dit is tog nie die eerste ding wat jy eet nie. 'n nugget beteken iets kleins. Ja, dis nog meer vaag, of meer indirek. Ja. Ja. Nou sê hulle hierso, the Food Safety Agency, a third party appointed by the department, soos dis 'n derde party, né, sent a letter to the food industry and retailers on Tuesday stating that from August 22, the agency will seize any meat analog products presented for sale in South Africa, which are using the product names prescribed for processed meat products in terms of the Agricultural Product Standards Act. Nou, soos ons sê, party van die woorde, 'n patty en 'n nugget, dit is baie indirek. Ja. Dan skryf hy verder, seizure can take place at all points of sale, including retailers, factories and wholesale premises,
and can mean setting aside products until such time as labeling is rectified. But many have a shelf life, so they could ultimately be destroyed. Ja, soos dit is 'n geweldige, as hulle net kom in elke fabriek, elke winkel, alles sit wat 'n nugget of 'n patty is, of selfs 'n wors wat nie vleis net nie, dit kan 'n massiewe probleem wees, né? The development is a victory for traditional meat producers and exporters, some which have charged plant-based alternatives with confusing consumers through their marketing. Nou, ek dink consumers is nie so stupid nie. Nee. Ek bedoel, ek het nog nooit verwar vleis, en gewoonlik is jou vleis en jou nie vleis produkte totaal apart. Ja, maar dis soos hulle sê, dis 'n selling point. Ja. Jy gaan juist daarop wil sit, dit is vegan, om die vegan mense te lok. Ja. Of jy gaan daarop sit, skaap, om die boere te lok. Ja. So jy gaan dit nie wegsteek nie. Nee, dit is geen onderhandse misleiding nie, dit is baie duidelik wat is wat. Daar is wel ander nadelige goed wat in kosse voorkom, wat hulle so van die fine print sit, Ja. maar dit is nou nie waaroor hierdie Nee, daar saak gaan is geen fine print hier nie, dis groot en duidelik. nie. Ja. Ja. It is also happening in the context of an increasing number of consumers shifting towards healthier and environmentally friendly offerings. En ek wonder of dit nie die probleem is, hulle is bang vir die bedreiging, mense eet gesonder, eet minder vleis, ek wonder of dit nie deel van die probleem is nie. Heel moontlik. The department in June sent a directive to the food industry informing members that labels on vegan products with terms reserved for meat are unlawful and that the product should be removed from the shelves. The terms nuggets, biltong, sausages, meatballs, patties and burgers are deemed only for meat in terms of existing regulations, but mince was not highlighted as regulations defining that product have not been published yet. Ons kan nou meatballs miskien nog argumenteer en selfs biltong, want die bil is mos nou maar 'n bil. Maar Kyk, 'n burger, mense is gewoon 'n vegetarian burger en 'n burger, dit is 'n groot onderskeid. Soos dan jy gaan vra vir 'n, as jy Spur toe gaan jy vra vir 'n goodie burger en jy weet wat die toppings op die burger is. presies. Of 'n mushroom burger of 'n steak burger of 'n vegan burger. Ja, soos ek dink hierso is nou 'n oorreaksie, maar in elk geval Maar ek dink ons moet kyk wat die Bybel sê van meat. Ja, Wat die Bybelse definisie is van meat. Die Afrikaans vertaal dit nou ongelukkig as voedsel, maar as ons kyk na die ouer vertalings, en ek gaan na die King James kyk, Genesis 1 vers 29, And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, soos alle vrugte, to you it shall be for meat. ja, jy sien daar's nou die ou Engelse terminologie, meat was food. Dis reg? Jy sien. Nou, mens kan op hoeveel plekke in die Bybel, as daar staan meat, dan praat dit van voedsel, en het verwys gewoonlik terug na die oorspronklike dieet, voor ons diere geëet het, voor vleis nog in die prentjie gekom het. Ja. Dit was kruie en sade en vrugte gewees. Ja. So hou dit in gedagte, want hier wat hulle nou die vegetarian mense of produkte aankla, eintlik is hulle verkeerd, want hulle mag nie, vleis mag eintlik nie tegnies vleis genoem word dan nie. Ja, want meat was altyd nie meat nie, meat was kos gewees. Ja. Ja, nee, presies. En dan ek hier so ietsie plantgebaseerde produkte met vleisname van rakke verwyder. Dit gaan nou aan met die vorige artikel. Plantgebaseerde produkte wat vleisprodukte naboots, gaan van die rakke afgehaal word as hulle nie benamingsregulasies voldoen nie. Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling
het aan die Voedselveiligheidsagentskap opdrag gegee om van maandag af beslag te lê op hierdie produkte. Die departement sê dit is omdat dit verwarring skep. Nou, ons het nou net gepraat daaroor, dit is, hoe gaan dit verwarring skep? Dit is nie 'n goed genoeg aanklag nie. Ja, ek dink dat daar so min dinge waaroor daar so min verwarring is as vegetariese kosse en vleiskosse. Ja. Mense weet presies, daar is nie verwarring nie. Hulle probeer nou 'n verwarring daar skep. Ja, en het is nie asof die noem dit nou maar die nagebootste of die vegan opsie nadelig gaan wees vir jou nie. Dis eintlik baie gesonder. Ja, so iemand wat allergies is vir iets spesifieks, hy gaan in elk geval die bestanddele lees. Ja. So daar is geen fondasie daarvoor nie. Hier is nou nog 'n berig, nee, kyk, almal hier in Business Day. State in court over vegan label beef. Bid by retailers and food producers to halt Food Safety Agency from seizing vegan products with names that it says are for meat. Ja. Ja, nou wat gaan hulle maak met al hierdie tonne en tonne en tonne vegetariese kos? Sal dit als net sleg word, so daar gesê het, né? Ja, wat van die minderbevoorregte mense wat die hongersnood, hulle tyd om te mors met die benaming van sekere produkte, terwyl ander mense wat honger ly. Ja. So it's proposed creating new regulations for the plant-based food industry. Okay, if you want new regulations, mag jy tyd om alles daar so in werking te stel, né? Dan gaan aan, dat sê so, but there is simply no evidence that any false impression has been created by terms such as vegan nuggets or mushroom biltong, the CGCSA argues daar. Ja, daar is nie verwarring wat hulle. Ek het al van die mushroom biltong geproe, dis eintlik nogals vrek lekker. Jy proe dadelik, het is nie vleisbiltong nie, maar vir wat hy is hy baie lekker. 'n mushroom biltong. Ja. Nou ek moet daarin nog gaan probeer, ek het dit nou nog nie geëet nie, dit is... Ja, ek het al, van ons vriende is vegetariërs en vegans en so aan, en van hulle kosse is partykeer baie lekker. Ja. Ek het al baie by Helderberg College se cafeteria geëet. Ja. En hulle goed is alles vegan. En kyk, ek wat maar nog lief is my vleisie, daai kosse is regtig wel lekker. Ja, nee, absoluut. Die mense is welkom om hulle kos te gaan probeer. Ja. En dan het ek nog een hierso, in die readers views. Going after plant-based meat produces a waste of time. The article Meat Product Crackdown, a Thorn in Spur's Side refers, I would think the government has more important things to do. Ja, presies, maar nou gee hulle uit aan 'n ander agentskap, maar tog, daar's belangrike dinge, selfs vir hulle. En natuurlik moet die taxpayers betaal vir al die nonsens. Ja. Plant-based meat products are sold in many countries. They are clearly labeled as being animal protein free, as that is their selling point. The government must stop sweating the small stuff, which absorbs time and energy and undermines entrepreneurs. They just don't get it. The best thing governments can do is get out of the way. Absoluut, ja. Nee, hulle gaan nou in hierdie belaglike dingetjies in, plaas hulle nou na die groter dinge kyk. En gaan hulle aan, there is no such thing as being half pregnant. These things are either meat or veggies, not half this and half that. Ja, is baie duidelik. Readers views, hier is nou nog briewe, wat een persoon hier geskryf het, en dit maak 'n baie goeie punt hierso. Hier is nou 'n brief van Business Day. Fake meat misses the point, deur Rolien Wilkinson van Milnerton. As a quasi-vegetarian and occasional consumer of fake meat products, the labeling issue between the government and retail and food industry on meat alternative products is somewhat farcical. Ja, dit is redelijk belaglik wat mense aangaan. In her Business Day article, Catherine Child writes, traditional meat producers and exporters have charged plant-based alternatives with confusing consumers through their marketing.
In a follow-up article, it is stated that the Agricultural Product Standards Act and Consumer Protection Act says consumers should not be misled. Yet, if vegetarian, vegan products are housed in a completely different section to meat products in supermarkets, which they generally are, ja, dis 'n feit, dis totaal aparte areas, né? And the packaging differentiates itself to meat-based products, it is difficult to argue that consumers are being misled or do not know what they are buying. Ja nee, het sit altyd baie duidelik daar so, jy weet op die vegan products, jy weet meat-free baie duidelik, soos ek het nog nooit enige idee gekry van verwarring of wat ook al nie. As dit nou 'n issue is, dan moet die fake meat companies moet maar nie opsit not as dangerous as real meat. Dan is die probleem is opgelos vir almal. Dan gaan hulle nog meer kritiek kry want die boere gaan daarvan hou nie. Ja. Vegan vegetarian consumers are, generally speaking, well-read individuals who have put a lot of thought into their reasons for choosing to eat less or no meat. Dis reg, jy dink ek deur daar, jy gaan gewoonlik van vleis na minder vleis of na vegan, né? To assume that we or others will be confused, in aanhalingstekens, by labels that say plant-based braai-style sausages or vegan biltong is insulting and condescending. Ja, dit is belaglik, is eintlik geklik belaglik, né? In my experience, consumers are more knowledgeable than they are given credit for. Since when the words patty or nugget belong exclusively to meat products? Dis ons nou van gepraat het. Ja, van wanneer af is patty nou net, soos ek sê, my maat al gemaak lentil patties. Ek het nog nooit die idee gekry, 'n patty is net vleis nie, né? Surely they describe the form of something, rather than an ingredient. Presies. Ja, baie goed gestel hierso. Having said this, I do not have a bone to pick with the food producing companies that have latched onto the growing trend of eating in a conscious way. Ja, jy begin nou dink wat jy eet. Is dit goed, sleg? Hoe is dit vir jou? Ek kan tot 'n mate verstaan as jy 'n argument gegaan het oor goed wat spesifiek vleis naboots. Jy kry, ek wil nie brand names gebruik nie, maar jy kry van hierdie boksies wat 'n patty is, dit is 'n vegan of 'n vegetarian tipe patty, maar dit boot spesifiek vleis na, en daai goed is oor die algemeen nie baie gesond vir jou nie. Ek kan sien as hulle teen dit is, maar dan weer eens, daai goed is duidelik gemerk, dit is nie vleis nie. Absoluut, ja. Food producers have fallen over their feet in recent years trying to produce things that taste like meat, but aren't meat. In so doing, they have missed the point and also done a disservice to the vegetarian and vegan food categories. Ja, dit is nou waarvan ek ook praat, maar daai geprobeer die vleis naboots, dit smaak nie regtig soos vleis nie, en baie mense gebruik dit, vegetarians probeer om vleiseters te evangeliseer tot veganism, dan probeer hulle jou lok deur produkte wat soos vleis smaak. Ja. En ek kan nie dit hanteer nie. Maak vir my kos, maak vir my 'n patat om 'n patat te wees, maak vir my 'n aardappel om 'n aardappel te wees, of 'n pampoen of wat ook al. Moenie 'n ding vir my gee om vleis te probeer namaak nie, want dit sit my af en dan gaan ek teen vegan kos draai. So ek dink daar is definitief meriete daarin, maar nie in die argument oor die naam nie. Ja, met ander woorde, vegan patties moet soos vegan proe, nie soos 'n vleis. Ja, dit hoef glad nie na vleis te proe nie. Baie van hulle is lekkerder as vleis. Ja, dis 'n feit. So there's a market for fake meat. If you are a newbie, vegetarian, vegan, and struggling to find the right things to cook and eat. However, many choose this lifestyle because they simply don't want to eat meat, for whatever reason. This doesn't mean that we want to eat things that look like meat. En soos hoender, ek raak al hoe meer
negatief teenoor hoender, want die goed raak al hoe vetteriger en ek kom al hoe meer agter dit akkoordeer nie met my stelsel nie. Ja, en dit is baie keer vol antibiotika gepomp, al die tipe dinge, né? En selfs die free range hoenders en die hoender wat jy koop by die dierderwinkels, hulle almal doen dit smaak nie meer soos hoender 10, 20 jaar terug gesmaak het nie, so ek vermy hoender so ver as ek kan, ek sal, in so 'n geval sal ek aan liewerste net groente eet. Bedoel jy nou die hoender van vandag proe nie meer soos jou ouma se hoenders nie? Ja. Nou ja. Dan eindig hierdie rouline af. While those who are trying to get these products off the shelf need to reconsider their reasons for doing so. Food producers should pause and reconsider their vegetarian-vegan offering too. Ja, dink 'n bietjie, dis nou 'n baie goeie brief. Dink 'n bietjie wat jy doen en hoekom jy dit daar wil doen. Nou weet ek 'n bietjie goeie nuus. Fopvleis wen in hof, al klaar rolspelers en staat. Dan sê hulle plantgebaseerde kos, dis Ross Michaels. Plantgebaseerde kos met name wat soos vleis klink, is vereers veilig op die winkelrakke, al beskou die regering dit as taboe. Ja, so daar's nou 'n bietjie van 'n blaaskans wat ons nou op die oomblik beleef daar, so ons hoop nou net hulle kom 'n bietjie tot hulle besinning. Dan is hier so ene ook, stakes are high for vegan food firms. Although the ban has temporarily interdicted, soos jy daar gelees het, né? Ja. Businesses dealing in meat analog products have not yet received any information from government on new labelling requirements. Hier is nie gewoonlik hier mos 'n stadium van uitfaseer en infaseer ensovoorts. Nou wil hulle net so alles op beslag gelê, soos ek so bly dis gestop daar. Dan praat hulle so van die arme restaurants, né? Restaurants offering vegan products say they have received little guidance from the government on labeling terms for plant-based products of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development's decision on 16 August, since successfully interdicted, gestop ja, to seize meat analog products that are using names prescribed for processed meat products. As a plant-based business owner, this decision causes unnecessary strain because we feel that we need to be able to compete in a fair market where we can offer burgers, sausage and nuggets with the correct information of the menu items. I think that it is a huge step in the wrong direction in the fight for climate change, said the co-founder of Dexys Healthy Eatery ensovoorts. So daar kom die climate change hoax ook alweer in. Ja, dan onderaan Werner Prinsloo, the owner of The Fussy Vegan, said the ban felt like a bullying tactic and it forced his company to looking into changing the names of its food offerings. There has been very little guidance from government themselves in terms of naming recommendations, which is very confusing when it comes to running a business. Ja, nou gaan aan hierso. We have already seen products such as Beyond Meat temporarily not being imported into the country because of the current uncertainty. So daar's baie probleme hierso. Oi. Ja, en hierso het ek nog 'n artikel, Plant-Based Food Sector Celebrates Temporary Win. En dan sê maar net wie hierso, Nicola Daniels, while the plant-based food sector is celebrating a temporary win after urgent legal efforts to halt product seizures were successful in the Johannesburg High Court, it has also called for further dialogue with government. Hier's nou 'n bruggie, plant-based food sector stops meaty name plan. Kyk al die woorde, 'n meaty name plan. Ja, maar kyk die lekker burger, kyk daar die prent daar. 'n vegetarian burger. En hy lyk my net so lekker soos 'n gewone vleisburger. Wat lyk hy lekkerder as wat sy groot geel M wat 'n mens kry burger? Wat se burger gaan oom eet? Big Mac. Ek verkies hierdie ene. Nou ja, ek sal nou maar nie praat oor al die soorte burgers nie, maar party vegetarian burgers is baie lekker, ja. Nou het ek weer hierso 'n ander ene, BMW.
to offer BMW was 'n kar. ja, Wat het dit nou met vleis te doen? to offer completely vegan interiors from 2023. O, wêreld. What next, soos my pa daar gesê. What next? Ja, nou beskryf ons karre met leersitplekke en dan kry ons nou die fake leer wat hulle noem pleather. Ja, So leather en pleather. Nou vegan interiors is maar net 'n fancy naam vir pleather. Maar kom ons kyk wat sê hulle hierso. Living the vegan life entails a lot more than just those often fiercely debated dietary habits. It extends to every single product that a person uses, and some car companies are cottoning onto this. BMW announced this week that from next year, it will launch its first vehicles featuring completely vegan interiors. According to the car maker, this is being enabled by the development of innovative materials that boast leather-like properties. Leather. Apart from the all-important seats, these materials will also be used for steering wheel surfaces, which must fulfill demanding criteria when it comes to feel, premium appearance, and wear resistance. Fully vegan interiors will be available for both BMW and Mini models for the first time from 2023. Ja, so nou, hulle het hom nou so 'n bietjie van 'n ander naam gegee. Soos ons kan vanaf volgende jaar verwag, hier kom 'n BMW by gejaag agter staan, vegan model of so iets, jy weet. Die V-series. V-series, ja. Vegan Dit series. staan nie meer vir 'n V uit hier, dit staan nou vir 'n vegan. Ja, nee, nogal iets. The BMW Group is thus serving the demand for vegan and leather-free interiors, which is set to increase further in the near future, especially in the US, China, and Europe, BMW said in a statement. This is but one step along the path to a total climate neutrality. It's in very climate, folks, which BMW hopes to achieve by 2050 at the latest. En dis ook 'n baie interessante datum daai. Ons hoor gereeld van 2050 en 2025 en so aan. Jy weet, ek voorsien ook, hierdie kan 'n statussimbool item word. Jy weet, ek ry 'n vegan kar, jy's kom en jy ry maar net die gewone kar. Jy weet daarso. Maar ons sal soos vanaf volgende jaar kan jy nou 'n wrakkies 'n vegan mini kar ook kry daar. Nou ja. En soos in die vorige artikel gesê het, die goed raak belaglik. Ja, nou ja. Nou het ek hier so 'n paar berigte wat nogal vir my heel interessant was om te lees. Jy weet, dit is so interessant om hierdie koerantberigte te lees baie keer. Ek lees so baie. Kyk hierso. Clean your gut with a few lifestyle changes. Nou, ek weet nie te veel van jou gut af, en ek weet altyd my Engelse vriende en mense gepraat van, I've got a gut feel, jy weet, jy het so voorgevoel. Ja, of jy het nie genoeg guts nie. Jy het nie genoeg guts nie. Ja, Kera. Nou ek weet nie, ek moes gaan opkyk in die woordeboek presies wat is gut, jy weet, want ek kon nou nie mooi dink Afrikaans wat is gut presies nie. Maar die woorde sê, gut beteken jou ingewande, jou darms, jou pens, jou blinde darm, knoopdarm, darmwand. Dus eintlik jou maag en jou ingewandes daar. Jou hele spysverteringsstelsel. Jou spysverteringsstelsels daar. Maar wat my interessant is hierso, hulle sê verder aan hierso, rebalance your lifestyle. Have you heard of the gut-mind connection? Die maag en die verstand. En party van die berigte bring uit jou gut, jou maag, jou spysverteringsstelsel is soos jou tweede brein. En dit affekteer direk jou regte brein. Soos wat in jou maag is, en ons sal nou sien met die berigte daar, het 'n groot invloed. Soos hier is 'n baie belang ding. Kom kyk wat sê hulle hierso. Ek het al baie gehoor mense wat sê as hulle 'n klomp rooi vleis in die aand gee, die volgende dag gaan voel hulle dom. Hulle voel dof. Dit presies ja. Party kosse het 'n groot invloed op jou. Hulle sê so, our gut health has the power to affect everything from our mood and immunity to our weight. Presies hoe jy nou daar gesê het, nou wat jy eet het, affekteer direk jou, hoe jy voel daar. The mix of good, beneficial and bad, perhaps harmful bacteria and yeast
in your digestive tract is the key to having a healthy gut. The gut houses most of your body's serotonin and 80% of your immune system. Dis interessant, hè? Toe ek jonk was, het ek nooit die woorde gehoor jou immuunstelsel nie. Is nou maar net dat ek nou ouer is, praat hulle nou van immuunstelsel. Maar soos 80% van jou immuunstelsel is in jou gut, jou binnenderms, jou ingewande, nee? Ek het dit ook nie helemaal geweet nie. In other words, if your stomach is unhealthy, your immune system, hormones, and health will all suffer as a result, and you will get ill. Soos daar's 'n direkte verband daar. Learn to listen to your gut. Maar ek dink baie keer misgis 'n mens of dit nou jou gut is wat praat en of dit nou jou lus is wat praat. Want baie keer is 'n ou lus vir 'n chocolate of 'n choppie of 'n ding. Maar ek dink 'n mens se liggaam sê vir jou, of ek glo jou liggaam sê vir jou as jy 'n tekort het van 'n sekere of dit nou vitamine is of wat ook al. Maar baie keer verwar 'n mens die tekort in jou liggaam met iets wat vir jou lekker lyk. So jy moet met jou gut dink en nie met jou oë dink nie. Ja, en kyk, dat sê learn to listen to your gut. It doesn't talk about your gut feel. Don't just feel your gut, nee, listen to your gut. Says Kerry Taylor, founder of Kiko Vitals, because the more you can tune into it, the more you can understand what it's trying to tell you. Stephanie Roland, a Cape Town dietitian, offers 4 easy steps to reset your gut this spring. The 4 R's. Number 1, remove the real offenders from your kitchen. Out of sight, out of mind. Nou moet jy die volgende verwyder. Say goodbye to alcohol. Ja nee, alcohol is onmiddellik, affekteer jou hele spysvertering en som onmiddellik springe in jou brein ook. Dis baie Ja, alkohol is goed om jou vloere te was en die toilet te was en so aan, maar jy moet dit nie in jou liggaam sit nie. Presies. Sugar, gooi uit of maak dit min. Artificial sweetness, daar is ene wat jy moet totaal verwyder, né? Ja. Processed carbohydrates, saturated fats, and preservatives. Stock up on whole, fresh food. Soos is stap nommer 1 wat jy daar moet doen. Baie sing het maar gelees in Genesis 1 vers 29, die oorspronklike definisie vir meat, en dit al die gesonde goed was die oorspronklike dieet gewees, die vrugte en die sade, en te later groente. Presies. Die volgende sê, re-inoculate your gut by consuming a live food every day. Start with fermented foods, start low and go slow, or some may aggravate gut symptoms. Feed that community of gut bugs with fiber-rich foods. The top items on your shopping list should be chia seeds and golden flax seeds if you want to consume the recommended 30 gram of fiber a day. Interessant, kyk, hulle praat van gut bugs, né? Feed that community of gut bugs with fiber-rich foods. Volgraan kos, en nie witbrood nie. Okay, eet partytjie witbrood, maar probeer baie meer volgraan kos eet. Witbroodjie maak beter braaibroodjies. Ja. Maar oor die algemeen, ek vir my witbrood in elk geval soveel as moontlik. Ek kry baie maklik swaaiband van witbrood. So ek probeer om bruin of verkieslik volgraan of van die saadbroodjies en so aan te eet. Ja, ek kry maar maklik swaaiband as ek nou iets eet wat nou nie heeltemal so gesond is nie. En ongelukkig sekere groente, jou kool en jou witgroente soos hulle sê, gee vir my baie maklik swaaiband en ongelukkig ook komkommer. Ek is baie lief vir komkommer, maar as ek net 'n blokkie eet daarvan, dan sê ek maar les op. Interessant toe elke persoon se liggaam 'n bietjie verskil akkedeer, en soos mens moet jou eie liggaam leer ken, you must learn to know your own gut. Ja. Your gut feeling. Natuurlik, né? Ja. Dan die volgende R is repair. The gut lining by fueling your body with healing nutrients, né? Kosse wat jou genees en gesond maak.
Roulade advises choosing foods rich in omega-3, clean protein and zinc. Polyphenols can improve the health of your cells. At every meal, try to include 2 different colored vegetables. Ja, baie interessant dat die Here gemaak het die kosse met al die verskillende kleure, né? Seker dat jy kan onderskei en 'n kleurvolle dieet daarso het, né? En baie mense dink vegetarians se kos is boring, maar as jy kyk hoe kleurvolle vegetarian bord kos is, dan ons wat net 'n paar choppies en 'n braaibroodjie en 'n stukkie wors op het. Pap, wors en rys. Ja, ja, maar dis nie Transvaalers. In die Kaap het ons braaibroodjies. Okay. Dan gaan hulle aan, healthy eating is often low in our priorities. Maar gelukkig is daardie besig om vinnig te verander, né? Only after we begin to notice changes such as health problems or a lower quality life do we realize the need to make lifestyle changes. En ongelukkig is dit gewoonlik te laat, maar ek het al van baie mense gehoor wat kanker gehad het, soos Arnold Niehoff, hy was ook al op Homebase gewees. Hy het kanker gehad en die dokters het niks gehad hulle vir hom kon doen nie. En hy het toe vegetarian geraak en 'n streng gesondheidsprogram gevolg. En die kanker het verdwyn. Ja, dit is wat jy in jou liggaam insit, kan 'n geweldige invloed hê vir gesondheid of andersins daar. Die volgende punt is rebalance your lifestyle. Have you heard of the gut-mind connection? Dis wat oom vroeër gelees het. Stress is harmful to your digestive system. Restore balance by exercising every day and spending time with family or friends. Jy kan bysit met jou kerkvriende en familie. Reduce your stress to have a happy stomach. Ja, jy moet jou maag gesond hou. Dan slow down. Practice mindfulness. Ne? And eat slowly, chew thoroughly, away from distraction with intention. Food is nature's medicine. Dis 'n baie belangrike punt daarin, né? Jou kos moet jou medisyne wees. Gut healing is rarely fast or generic. Ja, om jou ingewandstelsel gesond te hou, neem tyd. Ja. It entails a thoughtful, personalized and evidence-based approach, which always requires your best effort alongside a dietitian's expertise. Making simple dietary adjustments today can have a big impact later by boosting your energy levels, improving your health, reducing your discomfort, and improving your general well-being. Most of us live in a twilight zone. We may be disease-free, but we may not be considered healthy. Wellness should be our best investment. Ja, jou gesondheid is van die belangrikste dinge, né? Hulle sê mos, baie mense werk hulle mors dood om geld te kry, dan moet hulle al die geld gebruik om te probeer gesond wees. So wat is die punt? Wat is die punt? Presies. Ai. Dit is beter om arm en gelukkig te wees as ryk en besig om dood te gaan. Presies. En hier is nou weer 'n ander ene. Findings on sweetness have more than a gut feeling. En skryf Claire Keaton hierso. The results seem to suggest that gut microbes in the human body are rather responsive to each of the sweeteners, aspartame, saccharin, stevia, and sucralose. There is now emerging data to show that alterations in the gut microbiome may be linked to the development of many diseases, including obesity and diabetes, he said in response to a new research. The fact that non-nutritive sweeteners are being shown to affect the gut microbiome is concerning. In the long term, they could negatively affect body weight and blood glucose, he said, calling for long-term studies on this. Ja, dit is baie effekte en dinge, né? En veral daar is suiker. Suiker is 'n verskriklike skadelike ding. Ek dink mens, maar as jy wil suiker opgee, moet jy dit heeltemal los. Moenie fake suiker. En is
wat is dit, maar gepraat van die vleis ook, wat moenie probeer gaan vir fake vleis nie, eet 'n groente vir wat hy is. Ja. Want die oomblik wat jy eens probeer naboots, of vegan sitplekke wil hê, as jy eens begin naboots, dan is dit nie meer oorspronklik nie, dan is dit sleg vir jou. Ja, en baie van hierdie diet koeldranke, hulle wil nou diet om weg te kom van die suiker, maar daardie nagemaakte versoeters is erger as suiker. So mens moet 'n bietjie jou kop gebruik hierso. Dan is hier so nog 'n brug, né? Wellness. What you need to know about gut health. Your gut contains 70 to 80% of your immune cells. Jou immuniteit. So dit is 'n verskriklike belangrike aspek daardie jou ingewande gesondheid. En ek het dit nooit geweet nie. Ja, ek ook nie, ek word ook nie bewus daarvan. Jou immuunstelsel, praat baie daarvan, maar wat is dit eintlik? Ja. Is jou ingewande daar? Maar as mens dink aan alles wat jy eet, moet deur jou maag gaan, dit gaan deur jou darmes en jou, soos hy afsak, hy word opgelos, hy gaan deur die vel van die darm of die wand van die darm en word op sekere stadiums opgelos deur sekere dele van jou liggaam. En al die pad van jy dit insluk, tot hy verwerk is deur jou maag en uitkom, is 'n verskillende stadiums wat hy opgeneem word vir verskillende funksies. So dit maak eintlik sin dat dit uit jou maag uitkom, en as jou gut nie gesond is nie, dan maak dit heeltemal sin dat dit groter oorsaak kan hê, of groter gevolge kan hê. Absoluut, né? This emphasizes how closely linked gut health and the immune system are, and how out of balance the body is when fighting infection. Soos jou immuunstelsel en jou ingewandgesondheid gaan direk saam. Maar laat my nou dink, ek het gisteroggend opgestaan met 'n massiewe hoofpyn. En ek het 'n week terug het ek het beskuit geëet wat van hierdie zaile toum of iets wat ook 'n nagemaakte suiker is. En vandat ek dit geëet het my maag nie lekker gevoel nie. En my maag was hard geweest. En ek weet nie of dit nou maar nie toevallig is nie, maar ek was regtig wel besonder hardlywig en toe kry ek hierdie massiewe hoofpyn wat net nie wil weggaan nie. En ek hou nie van pille drink nie, maar ek het selfs pille gedrink, hoofpyn wou nie weggaan tot die storie nou uitgekom het. So ek vermoed al wat ek anders geëet het as gewoonlik is toe nou hierdie nagemaakte versoeter, né? Ja, so ek sal maar nou in die toekoms dit heeltemal vermy. Absoluut, ja nee, 'n mens moet besef die dinge. Dan sê dit, how gut health works. The gut microbiome is the foundation of health. Carol Stack stel dit, né? Dis die hele fondasie. Where the body gets rid of waste and toxins. However, if the gut is unhealthy, the body will struggle and toxins will build up, which can have harmful long-term effects. An unhealthy gut can cause health issues such as chronic fatigue, chronic illnesses, and inflammation, said Wilco Jans van Fear and Managing Director of Relief Pharmaceuticals. Ja, daardie moegheid, wat die mens so moeg is, baie keer kom het omdat wat jy eet en jou spysverteringsstelsel is negatief uit. En inflammasie is 'n massiewe probleem, dit veroorsaak kankers en allerlei dinge. En inflammasie kom ook as jy baie vleis eet wat baie hormone en goed in het, dan raak dit 'n massiewe groot probleem. En soos ek het verstaan, baie van ons algemene lewenstyl siektes is spesifiek as gevolg van daai inflammasie. Presies. En nou drink mense anti-inflammatoriese pille, want jou nek is styf en jou rug is seer en so aan. Partykeer moet 'n mens gaan kyk, waar kom dit vandaan? Absoluut, wat veroorsaak dit? Dan gaan hy verder, what can affect gut health? The most common factors that contribute to poor gut health are stress, poor nutrition, and long-term use of antibiotics and antacids. So jy het nou klaar swybrand en goed, nou gebruik jy rennies of van al die snaakse dinge om die maag te probeer neutraliseer,
Maar eintlik veroorsaak dit nou juist dat jou gut ongesond gaan wees. Ja, soos jy moet kyk na die dinge. Kyk ook long-term use of antibiotics. Nou, antibiotika is geweldig belangrik, maar party mense begin dit vir elke ding gebruik. Pas op, né? En as jy nie probiotics saam met jou antibiotika neem nie, dan vernietig hy jou hele flora en nie fauna nie, maar jou flora in jou maag vernietig hy heeltemal. En jy moet dan daai microbes wat hulle doodgemaak het, moet jy weer vervang. Ja, baie mense besef dit nie, maar elke keer as jy antibiotika neem, moet jy ook neem van hierdie ander materiaal wat daardie flora herstel. Ek weet die een wat hulle baie keer gee is Roteria, dis nou 'n handelsnaam, maar dit herstel die flora wat die antibiotika vernietig. Altyd probiotics moet jy saamneem. Ja. Dan sê, keeping your gut health happy and healthy. Certain foods and a healthy lifestyle can improve gut health. Dietitians recommend the following. Eat fruit and vegetables. Eat prebiotic foods, and this includes onions, ginger, and garlic. Stay hydrated. Water has several health benefits, supports health skin, and helps with the brain function. Nee? Water is ongelooflik belangrik, voldoende water om jou liggaam daarso hydrated of voldoende water daar te hou. En eie, gemmer en knoffel kan 'n mens by jou lysie van 7 belangrikste kosse sit. En dan van dit sluit in borrie en kaneel, cinnamon en rooi peper. So as mens daai paar goeders het, dan gaan jy al klaar 'n massiewe boost in gesondheid hê. Presies, ja. En dan dink ek hier so interessant, die ene 4 signs that point to an unhealthy gut. En kyk hoe hou daai dame haar maag vas. Maagkrampe, maagprobleme. Jep. En dan hulle lys 'n paar punte hierso. You have digestive problems. If you frequently feel discomfort, gas, bloating, constipation, and diarrhea, those may indicate that your gut is having difficulty processing food and eliminating waste. Jy eet verkeerd, nommer 1, moet kyk wat veroorsaak dit. Extreme food, especially sugar cravings. So as jy spesifiek kryf agter iets aan, dit is baie keer jou liggaam wat vir jou sê, maar jy het iets nodig, maar nou eet jy baie keer die verkeerde ding. Ja. Feeling moody, tired, anxious or depressed. Ja, ons het daarvan al verwys al, né? En depressie neem al hoe meer toe. So hierdie is net nog 'n faktor wat bydra tot depressie. En mense het al hoe meer en meer verkeerd, baie van hulle, nie almal nie, en daaroor dis een van die redes. En dat jy kry depressie, nou eet jy roomys of chocolate soos hulle op die TV wys jy moet doen. En dan vererger dit alles. Dan vererger, dan is dit 'n snowball effect. Ja. Breakout or acne. According to a study published in the journal Microorganisms in 2021, eating foods high in saturated fat and refined sugar create an unhealthy balance of gut bacteria, resulting in an abnormal immune function and inflammatory skin conditions such as eczema, psoriasis, acne, rosacea, and dandruff. Soos al die dinge kan ook deur 'n probleem met jou ingemaakstelsel wat jy eet te doen, hè? Baie interessant. Ja, maar die dandruff is nogal so interessant. Ek het dit ook nog nie gehoor, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ja. Soos dit wys ook daar's 'n probleem met jou dieet en wat aangaan daar. Dis so. Ja. Sure. Nou ek wil vir die kykers speel hierso 'n baie interessante video-opname spesifiek oor gut wat heelwat interessante inligting hiermee. Kyk 'n bietjie hierna. She had a lot of gut pain, she had a lot of depression, she had a lot of fatigue, anxiety. We treated her SIBO and it was like a light switch for her. It was like from one day to the next, she's like, I'm not anxious anymore.
I personally lost 50 pounds. I was over it my whole life. Now my clients easily can lose 50 pounds in 5 months. Like, it's incredible because of the microbiome. He went from moderate diagnosis of autism when I met him, and now he's applying for PhD programs at Harvard. A month later, she was out of her wheelchair, running around all over, witnessing to her church and giving testimonial. She's like, Grace, I'm so grateful. I can live my life again. And she's like, so long. As Hippocrates said, he said all disease begins in the gut. And now research is catching up with antiquity that about the majority of health problems that we face today, at least to some degree, begin in the gut, if not entirely. It is the latest discovery, the microbiome, the actual living, teeming organisms that are bigger than your own mind and body. And it rules us every day and rules our destiny. If you think of all your human cells, think of how many trillions of cells that is. Take that number and multiply it by 10. You're now dealing with the number of bacterial cells that you've got. We're outnumbered 10 to 1 bacterial to human cells. Now here's what blows me away even more. Take all of the genetic material in your human cells and multiply that by 100. That is how much we are outnumbered bacterial DNA to human DNA. That makes us actually more genetically bacteria than genetically human. The gut is basically the soil that everything else in the body grows out of. So it is your foundation for strengthening every other part of your body. We've realized that all health starts in the gut. This is the keystone that you need to bring all of your health together. Everyone listening right now has somebody that they know who has had cancer or is dealing with cancer. Diabetes, autoimmune disease, hormonal issues. These are plaguing industrialized nations and beyond right now. When you damage the gut, it does manifest with symptoms in the gut, but it also can produce anxiety, neuroticism, depression. That connection between the gut and the immune system and the brain is central to all different kinds of conditions, and that even includes multiple sclerosis, Alzheimer's, and ALS and Parkinson's as well. All of these stem directly from the gut. You can't heal these problems if you don't heal the gut. And what we have to be conscious of is that a majority of our immune system lives in our gut. Our brain hormones are made in our gut. Our detoxification system is connected to our gut. So if we continue to ignore the gut, we're going to continue to see these things moving in a direction we cannot afford to see them moving. So sometimes people take tons of supplements for things like headaches or fatigue or insomnia, and it really actually is their digestive tract that's driving that, and none of those pills are ever going to get lasting results. We have invincible healing right here today. We need to get these health secrets out so people can really master self-care, and then they don't need the pills for every ill. So I encourage you, if you do not have the health level that you want, if you're not feeling energized, if you're not sleeping well, if you're not feeling happy, if you're feeling achy and painful all day, look at the gut. It's really where it all begins. This is the beginning of a new life, the new you. You're going to find that within days to weeks, things are going to completely change, and you're going to start to feel better. But when you get your gut healthy, you'll never want to live any other way. I have a little saying I tell all my patients that if we can heal your microbiome will heal you. Hi, my name is Sarah Otto, and I am living proof that healing your gut can change your life. I created this 8-part documentary series to share that message and to give everyone who listens the knowledge and the tools to great health. Not long ago, I was suffering from autoimmune disease. I felt that my body was decades older than I was from the constant fatigue, brain fog, and sore joints, and I found myself floating between anxiety and depression. I felt that a large part of my life was being taken away from me. But it was after learning about the gut and implementing some simple protocols that I was able to get back the life that I felt I had lost. But I couldn't keep that precious information to myself. So, using what resources I had, I flew around the world and interviewed the leading experts on everything related to the gut. I did this because I knew there were people like me out there who needed this life-saving information, who, like me, needed practical steps to start their own healing journey.
This 8-part series contains everything that I discovered on my journey. So, when you register today, you'll get a free pass to watch the series called The Gut Solution, which screens online for a limited time beginning July 1st. You'll also receive a free ebook so you can get started on your journey right away. I believe this could be the beginning of a health breakthrough for you and your family. So don't miss out. Take action today and secure your free pass while you still can. Enter your name and email on this page now and begin your own journey to healing. Sjoe, dit was nou interessant, né? Baie. Hier sien jy jou gut, jou immuunstelsel en jou gesondheid en jou kop, jou denke, jou emosie, jou depressie gaan baie saam hand in hand. En ek het die laaste tyd van die lockdowns begin het af, het ek al hoe meer mense gehoor wat sê hulle breine voel dof en foggy. En ek dink dit het miskien invloed die feit dat die mense by die huis gesit het vir so lank en dan maar ongesonde kos geëet het, quick foods en al die dinge. Ja. So daar's 'n klomp goed wat invloed en natuurlik ook stres, mense het hulle werke verloor en besighede bankrot. En alles werk teen jou, so dan is dit heel waarskynlik al die goed beïnvloed jou gut. Ja. En dit veroorsaak dat jou kop foggy is en dat jy moeg is die hele tyd. Ja, sure. Hierdie video kan ek vir enige van die kykers stuur, as jy my WhatsApp stuur, ons stuur per WhatsApp. Nou behalwe dit is uit ons 3 e-boeke oor hierdie gut gesondheid onderwerp. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die eerste boek wat vir u kan stuur is The Mind-Gut Connection. How the heat conversation within our bodies impacts our mood, deur Dr. Meyer. En die inhoud daarvan is part 1, Our Body, the Intelligent Supercomputer. Chapter 1, The Mind-Body Connection is Real. Chapter 2, How the Mind Communicates with the Gut. Chapter 3, How your gut talks to your brain. Chapter 4, Microbes Speak, a key component of the gut-brain dialogue. Part 2, Intuition and Gut Feelings. Unhealthy memories, the effects of early life experiences on the gut-brain dialogue. Chapter 6, A New Understanding of Emotions. Chapter 7, Understanding Intuitive Decision-Making. Part 3, How to Optimize Brain-Gut Health. Chapter 8, The Role of Food, Lessons from Hunter-Gatherers. Chapter 9, The Onslaught of the North American Diet, What Evolution Did Not Foresee. Chapter 10, The Simple Road Towards Wellness and Optimal Health. Dit is seker as jy mens glo in evolution. Ja, maar partyke bedoel, ja, dis verkeerd, maar evolution kan ook beteken verandering, maar wat veranderinge daar het, né? Nou die volgende boek, wat ons vir die ook kan aanstuur gratis, This is Your Brain on Food, an indispensable guide to the surprising foods that fight depression, PTSD, ADHD, anxiety, OCD, and more. Dr. Uma Naidu, nutritional psychiatrist, kyk hierso, nutritional psychiatrist, ek het nog nie daarvan gehoor nie, Harvard Medical School. En hierso is die inhoud, die verskillende hoofstukke wat ons daar het, is chapter 1, The Gut-Brain Romance, hoe hulle mekaar daar affecteer, Ja. Chapter 2, Depression, Probiotics, Omega-3s and the Mediterranean Eating Pattern. Chapter 3, Anxiety, Fermented Foods, Dietary Fiber, and the Tryptophan Myth. Chapter 4, PTSD, Glutamates, Blueberries, and Old Friends, Bacteria. Chapter 5, ADHD, Gluten, Milk Caseins, and Polyphenols. Chapter 6,
dementia and brain fog. Jy het so baie gepraat dan oor brain fog, né? Microgreens, rosemary and the mind diet. Kos om jou brain fog daarso te verlig en die fog weg te neem. Chapter 7. Obsessive compulsive disorder, NAC, glycine and the dangers of orthonorexia nervosa. Chapter 8. Insomnia and fatigue, capsaicin, chamomile, and anti-inflammatory diets. Chapter 9. Bipolar disorder and schizophrenia, L-theanine, healthy fats, and the ketogenic diet. Chapter 10. Libido, oxytocin, fenugreek, and the science of aphrodisiacs. Chapter 11. Cooking and eating for your brain. Sjoe, baie interessant. Daar is nog 'n hele paar appendices ook. Dan die derde boek wat ons vir u kan stuur, derde e-boek. The doctor-designed diet plan for a clean gut and slimmer waist. The 21-day belly fix. En hierso is die inhoud van hierdie boek. Sê hulle daar, Chapter 1, Fire in your belly. 2, the guts of your gut. 3, the brain in your belly. 4, diet-free weight loss. Dan chapter 5, the 21-day belly fix, elk van die dae. Dan 7 stress soothers for a happy gut. Dan the 21-day belly fix workout. Chapter 12, the alternate therapies. So as jy hierdie 3 gratis boeke wil hê, wat ek vir die stuur per e-pos, laat my net weet, laat ook vir Kiepie weet daar. En ons wil net sê, op die oomblik sukkel ons 'n bietjie finansieel. Baie van ons groot ondersteuners en bydraers is oorsee gegaan, Australië, Nieu-Seeland, Kanada, daai plekke, soos ons inkomste is 'n bietjie laag op die oomblik. Soos ons sal dit waardeer as u ons weer eens kan ondersteun. Ons stuur al die boeke vir die gratis, plus die spesiale video wat ons nou vir u gespeel het, en ons sal waardeer as u vir ons 'n bydrae kan maak, die bankbesonderhede is op die skerm. Ons sê vir u baie dankie vir die ondersteuning. Ons sien die volgende week weer. Totsiens. Totsiens. Lekker week verder.